सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतं देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भेदभावविनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतं अतुल भाषा संस्कृतं सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र शास्त्र प्रदर्श भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतम् पाठयेम संस्कृतम् जगति सर्वमानवान् पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतम् व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम् धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनं स्नेहशक्तिशीलशौर्यदेशभक्ति Sanskrit is the language of Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, and countless other timeless works. It connects us to India's rich cultural and philosophical traditions. Through Sanskrit, we preserve ancient wisdom on ethics, life skills, and spirituality. Sanskrit, known for its precise grammar and phonetics, Sanskrit is highly structured, making it suitable for artificial intelligence and computational linguistics. NASA and Global Linguistics have studied Sanskrit for its logical syntax and unambiguous structure, which is valuable in modern programming. Many world languages, from Hindi and Marathi to Greek and Latin, share roots with Sanskrit. Learning Sanskrit deepens the understanding of multiple languages and their etymology.
Chanting in Sanskrit is believed to improve concentration, memory, and pronunciation. Sanskrit is being used in yoga, Ayurveda, and holistic healing, which have global popularity. जीवनस्य लक्ष्यमेव राष्ट्रकर्म साधना सङ्घशक्तिवर्धनाय दिव्यभाव्ययोजना व्यक्तिरस्तु वर्तिकेति मामकीन भावना साधितास्तु माधवस्य विश्वविजयकामना पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् स्थापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्